कार्तिक महात्म्य ऊनविंश अध्याय विष्णुदूत उवाच शुण हे विप्र धर्मदत्त जे पूर्वे प्रच्छन्न भकत से राज चोल चक्रवर्ती धर्मे निश्चय तार मति से विष्णुदासंक संगते गया कुगमन करते मिलिले मुदुगल पासे चरणे न मिले विशेषे कल्याण कले मुनिवर राजा कहई जोड़ी कर भोगुरु शुण सावधाने आम्भे विवादिबे निजने धर्म पचारि आसी अछु जे जहा कर्मे अर्जी अछु कहिबु तुम आगे सत तुम्भे बुझिबे निमत अधिक हेब ताहा धर्म काहा धर्म तुम्भे कहिब यथा कर्म प्रथमे मोर धर्म शुण मो इष्ट देव नारायण तार संतोष मोर बुद्धि नित्य करई पूजा विधि जावत अरजई धन दाने संतोष मोर मन क्षुधार्थ अतिथि प्रवेशी एहांकु अर्ण देई तोषी करी धर्म कीर्तिमान कूप तड़ाग उपवन गोशाला धर्मशाला घर निरक्ष जनक मंदिर प्रासाद प्राकार मंडप विजय करई विष्णु रूप आधि उपाधि रे भी आई जतने छत्र दान देई विषम काले जल दान सर्वदा काले मिष्ट अन्न क्षुधार्थ जल ग्रासे रांच निरेते देई थांती जाची राजसूचादि यज्ञ जेते करु थांती मु विधि मते आबर देश काल दिने सुपात्र दान शुभ शुद्ध मने एमंते धर्म मोर जेते संक्षेपे कहिबी मु केते तुम्भे कथा अनुसारी बुझिबा विप्रंकु पचारी ए धर्म करी अछि जेते लक्ष्य कि मो धर्म संगते ए वाणी शुणी विष्णु दास कहुछि जाज्ञिकर पास बोलई शुण सावधाने मुदी जतार तोष मने तुलसी वृक्ष सेवा करी गोविंद नाम मने धरी देवाध्ययन करी मुखे दिन वंचई दुखे सुखे एथु आनमो धर्म नाही नृपति तुले बाद काही तुम्भे धर्म अनुसरी राजा को कह बोध करी ए बाणी मुदुगल शुणी उपरोध करी मने गुणी जानिले विप्र धर्म श्रेष्ठ नृपति करिछि अनिष्ट स्वभावे रजगुण फले तामस उपजीव खेले एक कथा सूचित एहार आम्भे कहिलु नृपवर किय बा नहिब संतोष ए आम्भे जजमान शिष्य एके ब्राह्मण महाजति मिछ कहिले हेबा पापी एथकु उपाय कहिबा अन्य मुखरे कुहाइबा एते विचारी मुनिवर राजा को करंती मधुर हे नृप शुण मन देई तुम्भे आसिल जही पाई से कथा कहिबा प्रसन्न एबे आंभर वाक्य शुण जोग संपूर्ण हेवा जाए तू राजा थाओ एही ठाए विप्र ही थाऊ तोर मेले तू अन्न भुंज जाग साले विप्र को देउथिब संचा धर्म ही करुथिब पंजा देवंक हबि देई तोषी समस्ते सभा करी बसी फेड़िबा तुम्भर संदेश शुणी नृपति मने तोष गुरुंको आज्ञा घेनी सिरे अन्न भुंजई तांक घरे रांधणा संचा बसा कर से विप्र देले मुनिवर से विप्र पाइण सम्मान सोहस्ते पाक कला अन्न व्यंजन आदि जत्न करी रखिले पत्र पात्रे भरी कवाट किली निज हाथे नदी की गले स्नान अर्थे स्नान करिण गया निरे प्रवेश हेले आसी घरे द्वार कवाट फिटी अछि अन्न व्यंजन नाही किछि देखी विस्मय विप्रवर मनरे करई विचार मुझे कवाट गली किली फिटाई देला के अर्गली अन्न व्यंजन सबु नेला भला से बाट चाहिथिला ए कथा होइले प्रकाश
लोके करिबे उपहास बोलिबे आहे विप्रवर ए पुण्य स्थाने काहि चोर नाही चोर आहार संपूर्ण होइला एणु बोलुछु चोर नेला दोहरा भोजन निमंते कहुछि विचारिबे चिते से दंड आंभ जोगु हेब जेते से प्रभावक पाइब स्वभावे दिन हीन दिन नरे से सीना अन्न चोरी करे तार शरीरे बल नाही गंजणा न पारिब सही प्रभाव पाइले मरिब से हत्या आंभंकु लागिब कियबा धर्म आत्मा जने चोर को न दंडिबे ज्ञाने आंभ निमंते दुख पड़ी पुणी रांधणा थिब लोड़ी आंभंकु रंधाइबे अन्न केमंते करिबा भोजन स्वभावे सायंकाल गला रजनी प्रवेश होइला निशारे पूजा वैश्य देव केबे हे निर्वाण नहिब रंधन न करिबा जेते सुजने संतोष नहिबे एमंत अछि बहु क्लेश एक कथा कले परकाश तेणु ए निज कर्म दोष आज करिबा उपवास एते विचारी दिजबर भुंजिला कमंडलु नीर संतोषे पुहाइला निशी प्रभाते स्नान सारी आसी इष्ट देवता पूजा करी विष्णु गायत्री जप करी एथु अंतरे जे जागिंके जावत चरचा सेवके हविष्य अन्न कुतंडूल नवीन भाण्ड काष्ठ जल व्यंजन अर्थे मृग घृत दधि लवण सेवाकृत अनल आदि तृण तुले विष्णु दास को आनी देले विप्रता देखी तो सचिते सोपाक संपादी तुरीते द्वारे स्नान बेगे सारी करे तुलसी जल धरी अन्न व्यंजन थिला जही जाई देखिला किछि नाही से कथा प्रकाश न कला उपासे से दिन रहिला क्षुधार्थ होई विष्णु दास से दिन रांधिला पायस शीतल अर्थे पात्रे काढ़ी बाढ़ी आपे बसिला द्वार माड़ी क्षुधारे पाई बड़ श्रम अलपे आकर्षिला घुम तक्षणे तेजिला अलस चाहिला न देखी पायस मने नहिला आत्मक्रोधी उदक पाने आत्मबोधी पुणी ही चतुर्थ दिवसे अन्न रांधिला निरलसे सत्तरे पखाली पयर क्षुधारे होई तत्पर अन्न रांधिला जत्न करी करे उदक चलु धरी गोविंद रूप मने हेजी ध्यान गोचरे चक्षु बुझी विष्णु को कला निवेदन चाहिला पात्रे नाही अन्न न देखी विमुख नहिला विचारे मोर कर्म हला जेउ क्षुधार्थ दिन जन नीति हरई मोर अन्न आत्मा करई तोर तोष ए मोर पूर्व भाग्य जस हेमंत मने विचारिला से दिन उपवास कला यही प्रकार प्रतिदिन के घेनी जाए तार अन्न नयन पिछाड़िला मात्रे अन्न न थाए आउ पात्रे एमंते सप्त दिन गला ब्राह्मण मने विचारिला के करू अछि अन्न मोर मोते तो न हेला गोचर किसे देवता भूत प्रेत के करू अछि एड़े कृत्य किवा उरग नर दुखी मुहित न पारिली देखी आज धरिबी लुचि बसी के अन्न नेउ अछि आसी एते विचारी विप्र मन तुरीते सारिला रंधन कोठीरे भोजन संजोगी भितरे बसी अछि जगी एही समय एक नर अति दुर्बल कलेवर बयसे वृद्ध अस्थि चर्मा चंडाल रूपीहीन कर्मा छिंडा लेंकड़ा वस्त्र धड़ी कटीरे बांधी अछि भिड़ी गलारे लंबी अछि खंडे पाट दौड़ी तार मुंडे चालंते तनु थर थर नयनु झरू अछि नीर क्षणे क्षण के ताहा पुछि आग पछकु चाहू अछि अल्प नहिबा परारय मने विराजु अछि भय ब्राह्मण गृहे आसी मिली काढ़िला बसी अन्न तोली मंदिरु अंते बाहार ब्राह्मण डाकिला पछर किंपा ने उच्छ तुच्छ अन्न
ଭିତରୁ ଦିଅ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୋକ୍ଷୀର ଘୃତ ଦଧି ଲୁଣ ସଂଯୋଗ ଦେବି ଏହି କ୍ଷଣ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ବସ ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜି ମନରୁ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ତେଜି ହେମନ୍ତ ବିପ୍ର ବାକ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳ ଭୟ ମନେ ଅନ୍ନ ପକାଇ ପଳାଇଲା ଆଗେ ଯେ ଉଚ୍ଚା ଭୂମି ଥିଲା ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଗଲା ଛାଡ଼ି ତା ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଚାହିଁ ଅତି ଆକୁଳ ମନ ହୋଇ ଅନ୍ନ ଚୋରକୁ ତୋଳି ବେଗେ ଦେଖିଲା ଯିବ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗେ ତାଟକା ହୋଇ ଦ୍ୱିଜ ବର ମୁଖେ ସିଞ୍ଚିଲା ଶୀତ ନୀର ପତ୍ର ପଲ୍ଲବ ବେନି କରେ ସମ୍ମୁଖେ ବିଞ୍ଚି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ବସନେ ଘେନି ଧୂଳି ପୋଛି ଆପଣା ଅଙ୍ଗେ ବୋଳି ନିର୍ଜୀବ ଦେଖି ତାର ଦେହେ ବିପ୍ର ବୁଡ଼ିଲା ଶୋକ ମୋହେ ବିକଳେ କରଇ ରୋଦନ ବୋଲି ଧିକ ମୋର ଜୀବନ ଏଡ଼େ ଅକର୍ମ କିମ୍ପା କଲି ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବ ଥାଇ ମଲି କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଜନ ଅର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସ ମୂର୍ଖ ସ୍ୱଭାବେ କଲି ନାଶ ମୁନିଏ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବେ ଖାଇବା ଗ୍ରାସ ଭାଗ ଯେବେ ଶପଥ ଜନ୍ମ ପରିଜନ୍ତେ ଅନ୍ନ ନ ମିଳିବେ କଦାଚିତେ ସେ ପ୍ରାଣୀ କୁର୍ମୀ ପୋକ ହୋଇ ତପତ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଇ ଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ପଶୁ ଯୋନି ଲଭଇ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଘେନି ମୁଁ ଏହା ଜାଣଇ ସ୍ୱରୂପ ଅଜ୍ଞାନେ କରଜିଲି ପାପ ଏମନ୍ତେ କରଇ ରୋଦନ ଶୁଣି ଅନେକ ଦ୍ୱିଜଜନ ଆସି ମିଳିଲେ ତାର ପାଶ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ବୋଇଲେ ଏ ଅତିଥି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୋ ଯୋଗୁ ହେଲା ପ୍ରାଣ ଭ୍ରଷ୍ଟ ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାର ସଙ୍ଗତେ ଅନେକ ଝାସିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଣ୍ଡଳେ ଝାସିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଏଥକୁ କର ଉଦଯୋଗ ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଭୋଗ ଏମନ୍ତେ ବିପ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଜାଣିଲେ ଜଗତ ଜୀବନ ତକ୍ଷଣେ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ସେ ମୃତ ଶବ ଗଲା କେଣେ ଆପଣେ ଦ୍ରବ୍ୟ ରୂପ ଧରି ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠେ ବିଜେ କରି ଦେଖନ୍ତି ସୁର ନର ଋଷି ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଅତସୀ ପୁଷ୍ପ କାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ ପୀତ ବସନ ପରିଧାନ ଚକ୍ର କମଳ ଶଙ୍ଖ ଗଦା ଯେ ଅଳଙ୍କାର ଅଙ୍ଗେ ସଦା ଏକୁ ଆରେକ ତେଜ କାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଶରୀର ବିରାଜନ୍ତି ଶୁଭଇ ଜୟ ଶଙ୍ଖ ନାଦ ପାରୁ ସେବେନି ପାରିଷଦ ବହୁତ ସମ୍ପଦ ବେଭାରେ ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଠାରେ ଚାରି ଆୟୁଧ ଚାରି ଭୁଜେ ଘେନି ଦେବାଧିଦେବ ରାଜେ ବିପ୍ରକୁ ଘେନି କରେ ତୋଳି ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧେ ବନ ମାଳି କୋଳେ ବସାଇ ଯାନ୍ତି ଶୂନ୍ୟେ ଦେଖନ୍ତି ଗୟାବାସୀ ଜନେ ରାଜା ସେ ଗୁରୁ ପାଶେ ଥିଲା ତା ଦେଖି ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ କହଇ ବଚନ କିସ ପୁଛିବି ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ଗୁଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଆସି ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼ ଆସନେ ବସାଇ ବିପ୍ରକୁ ନିଜ ପୁରେ ନେଇ ମୁଁ ଯେ ଅନେକ ତପ କରି ନୋହିଲି ବିପ୍ର ସଙ୍ଗେ ସରି ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଜୀବନ ମୋତେ ନୋହିଲେ ଅବଧାନ ତେଣୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ଏ ଦେହ ଥିବ କାହିଁ ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଅଭାବେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ସୁଖ ପ୍ରାୟ ମଣି ତାର ଜୀବନ ଧିକ ଧିକ ଯାବତ ଭୋଗ ସବୁ ନର୍କ ଏଣୁ ମୋ ଦେହେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନଳେ ଝାସ ଦେବି ଆଜ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ନର ସାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡେ ଡେଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ତକ୍ଷଣେ ଲେଉଟିଲେ ବେଗେ ଯଜ୍ଞ ଅନଳ କୁଣ୍ଡେ ପଶି ରାଜାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଆକସି ବିକ୍ରମୀ ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧରେ ବିଜୟ କଲେ ଧାତିକାରେ ବେନି ଜାନୁରେ ବେନି ଭୃତ୍ୟ ବସାଇ କଲେ କୋଳାଗ୍ରତ ଦକ୍ଷିଣେ ଦ୍ୱିଜ ବାମେ ନୃପ ଯେ ସନେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ରୂପ ମଧ୍ୟେ ସୁନ୍ଦର ଦେବରାୟ ଶୂନ୍ୟ ଶୁଭିଲା ଜୟ ଜୟ ପଥେ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି କରି ବୈକୁଣ୍ଠେ ବିଜେ ନର ହରି ସେବେ ନିଭୃତ୍ୟକୁ ପାରୁଷେ ରଖିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସେ ସେ ବିପ୍ର ନାମ ଅତି ଶୀଳ ସୁଶୀଳ ନାମେ ମହିପାଳ हे धर्म दत्त शुण तुम्भे सेबेनी विष्णु गण आम्भे सर्वदा विष्णु लोके थाउ कार्तिक व्रते पूजा पाऊ जे पूजे उद्यापन काले से ही बसंती आंभ मेले
तुझे पुछिलु धर्म रीति तुलसी सेवा विष्णु भक्ति एबे निसम करी जान कही अछंती नारायण से प्रभु भकत विश्वास भणी भणी महादेव दास से प्रभु भकत विश्वास भणई महादेव दास इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्ये अतिशील सुशील चरित्र कथने नाम ऊनविंशोऽध्याय।